हरे कृष्ण। स्वभक्त पक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणं तदहं नृसिंह वंदे परमानंद विग्रह। हरे कृष्ण। आपण को यधमर शतकोटि दंडवत प्रणाम। आमे ए ओडिशा माटी जन्मग्रहण करछे। ये सबुठारु श्रेष्ठ बोली कहुछि। भारत वर्ष भितर श्रेष्ठ होछन्ति ओडिशा। आ से ओडिशा माटी रे आमे माने जन्मग्रहण करछन्ति। आमे प्रकृतरे धन्य। भारत भूमि तो हइल मनुष्य जन्म जा जीवन सार्थक करी करो परोपकार। भारत होची पुण्य भूमि। ये आर्य भूमि। ये भूमि रे जो माने जन्म ग्रहण करिसंती से धन्य। ये जगत सरस भारत कमल ता मध्य केशर पुण्य नीलाचल। सारा पृथ्वी जदि गोटे पोखरी हुए ता भितरे पद्म फूल होची भारत। आ भारत जदि पद्म फूल हुए ओडिशा माटी होची केशर। पद्म फूल भितर जो केशर हलदी वर्णर थाए से ओडिशा माटी। आ ए ओडिशा माटी रे जन्म ग्रहण करिवा एते सहज नुह। आमे निजको धन्य मन करिवा दरकार अछि जे मु ओडिशा माटी रे जन्म ग्रहण करिछि। मु जगन्नाथ देशर मनीष। जगन्नाथ माटी रे से देश रे जन्म हवा एते सहज नुह। ओडिशा कहीं भारत भूमि को आसीबा पई देवता माने भी व्याकुल हेउछंती जे आमे केमिति भारत भूमि को जीवु। यह एकादश स्कंद भागवत लिखा है। एणु ए स्वर्गवासी जने नित्य चिंतन्ति अनुमाने भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य देह आम्भे पाई। आमे केमिति भारत भूमि को जीवु। सेठिरे आमे कौन करिवु ना पुण्य अर्जन करिवु, धर्म अर्जन करिवु, आउ महतमान को दर्शन मध्य करिवु। धन्य ए भारत भूमि। तो भारत भूमि रे जन्म जो माने लाभ करुछंती से निश्चिंत भाव में पुण्यवान एथुर जना पड़ुछि। से भारत भूमि होछि भक्तिर भूमि। जदि भारत माटी को आसिक जदि भक्ति आमे अर्जन न करि पारिले कृष्णंक चरणारविंद रे भक्ति प्रेम श्रद्धा न करि पारिले ताहले ए जीवन धिक। श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नारायणम जे सामाभिकन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ते रसज्ञा। जे पर्यंत यशोदा सुतंकर पदकमल तलरे आमर भक्ति आमे अर्जन करि पारि नाहंती, जे पर्यंत आमर कर्ण कृष्ण कथा श्रवण रे इच्छा जागृत हैनी बा रुचि जन्मी नहीं से पर्यंत आम जीवन धिक। जे सामाभिकन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ति रसज्ञा। जे शाम श्री कृष्ण लीला ललित गुण रसे सादर नैव कर्ण धिक्तान धिक्तान कथयन्तो सततम कीर्तनस्तो मृदंग।
ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନସ୍ଥ ମୃଦଙ୍ଗ ଆମକୁ ଧିକ୍ 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 ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ମାଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମ୍ଭେ ପାଇ ଭକତି ଯୋଗ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଜିବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ। ସେ କୁକୁର ଶରୀର କହୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଶରୀର କହୁନାହାନ୍ତି, ଶୃଗାଳ ଶରୀର କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମ୍ଭେ ପାଇ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ପୂର୍ବ ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପାଇବୁ ତାହା କାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ସେ ସବୁ ନାହିଁ କି? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସେଠି ହୁଏନି ଯେ ସେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ? ସତ କଥା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ମିଳେ ନା, ସେ ସବୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ ନା। ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇବା ଆମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଇଖୋ ବିକାରଂ ମତୟ କବିନା ଗାବୋ ରସୋବା ଲୋକ ଭାଷଳନ୍ତି। ତାମୂଳ ଭକ୍ତି ଲଳନା କଟାକ୍ଷ ନୋ ପଦାର୍ଥ ହି ନ ଭବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇ କେତୋଟି ଜିନିଷ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦେବତାମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଯିବୁ। କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି? କହିଲେ ଇଖୁ ବିକାରଂ ମତୟ କବିନା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ରସ ସେଠି ମିଳେ ନା। ଆଖୁର ବିକାର, ଚିନି, ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ମିଳେ ନା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାମୃତ ଦିଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆଖୁ ରସ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବ, ଚିନି ପଡ଼ିବ, ମହୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ମିଳେ ନା ସେଠି। କ୍ଷୀର, ଦହି ଏ ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଠି ମିଳେ ନା। ଇଖୋ ବିକାରଂ ମତୟ କବିନା। ଆମ ସଂସାରରେ ବା ଆମ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯେମିତି ଭାଗବତ ପଠନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି, କି ସାଧୁ ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି, କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା କୃଷ୍ଣ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଦୁର୍ଲଭ, ଆଖୁରସ ଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ, ହରି କଥା ସେଠି ଦୁର୍ଲଭ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗାବୋ ରସ, ଏବେ କହୁଥିଲେ ନା ଗାଈ ରସ, ଗୋରସ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଯେତେ ସବୁ ସେଠି ମିଳେ ନା। ଗାବୋ ରସ ବାଳକ ଭାଷଳନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ସେଠି ମିଳେ ନା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ସେତିକି
ଯେତିକି ଦେବତା ସେତିକି। ସେଠି ପିଲାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ମୂଳ ଭକ୍ତି ଲଳନା କଟାକ୍ଷ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାମୂଳ ପାନ ତାମୂଳ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ ନା। ସେଠି ତ ଅମୃତ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତି ସେଠି ନାହିଁ। ତାମୂଳ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସେଠି ଦୁର୍ଲଭ। ନହି ପଦାର୍ଥ ନ ଭବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ପାଇବୁ ତାହା କାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିଲା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ କେତେ ମହାନ। ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି କହିବା? ନରକବାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନରକ ବାସୀ ଏହି ମତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ହୃଦଗତେ। ନରକବାସୀ ମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଯିବୁ। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପୁଣି ଆମେ ନରକକୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ କେଡ଼େ ହତଭାଗା, କେତେ ଦୁର୍ଭାଗା ଆମେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି। ଯଦି ଆମକୁ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ନ ଆଣୁଛ ନ ଆଣ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛୁ, ନରକରେ ଥାଇ ଆମ କୂଳରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଟିଏ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ହରିଭଜନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସପ୍ତ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କୁହାଯାଇଛି ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 7 କୂଳ, ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 7 କୂଳ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 21 କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆମକୁ ନ କର ପଛକେ ଆମ କୂଳରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହରିଭଜନ କରିବ ଆମେ ସେଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ପକାଅ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯାଏ ସେ କୂଳ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। କୂଳଂ ପବିତ୍ର ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ ବସୁନ୍ଧରୀ ସ୍ୟାତ୍ ସତୀଶ୍ଚ ଧନ୍ୟା ନୃତ୍ୟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ପିତର ପତେ ଜଙ୍କୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ध्येय। କୂଳଂ ପବିତ୍ର ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା, ତାର କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ତା ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେ ବସୁଧା ମାତା। ଧନ୍ୟ ଏଇଭଳି ବୈଷ୍ଣବକୁ ମୁଁ ଲାଭ କରି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା, ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଯଦି ହେଇଯାଏ କୂଳରେ ତାରେ ସେ 21 ପୁରା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନରକବାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନ ନିଅ, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନରକରେ ଥାଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଭଗବତ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ବୈଷ୍ଣବ ତ ଚାହେଁ ନା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କେବେ। ତମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ରଖିଦେଇପାର, ଚାहे ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖ, ଚାहे ନରକରେ ରଖ, ଚାहे ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ? ତମ ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ମୁଁ ନରକରେ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ପ୍ରୀତି ସେହି ମାର୍ଗେ ନେବ ମତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନରକରେ ଥିବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନେବା କଥା ସେଇ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିଥିବ ମୋତେ। ତବ ଦାସେ ସୁଖୈକ ସଙ୍ଗୀନା ସ୍ତୋପି କୀଟ ଜନ୍ମ ମେ ଇତରାକ ସ୍ତେଷୁ ବୋଧ ବି ଜନ୍ମ। ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ମାୟା ରଚେ କାରାଗାର। ତବ ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ ମାୟା ଆଜି କାରାଗାରରେ ପକେଇଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେମିତି
जो स्थान को जाऊना कहीं मु जेमिति तुमर नाम को स्मरण करुथि एतिकी खाली मते दियंतु भक्तर की इच्छा देखंतु सेतिपाई देवता मान इच्छा करती भारत भूमि रे जन्म लाभ करिया पाई विचार करंतु तो आमे केते महान आमे केते भाग्यवान ओडिशा माटे जन्म ग्रहण करी गौरगोविंद स्वामी महाराज सबु बेले आम गुरुदेवंकर गुरुदेव आम परम गुरु से सबु बेले गोटे कथा कहती जे भारत भूमि रे जे जन्म लाभ करिछि से धन्य आमे जगन्नाथ देश रे जन्म नहीं आ ए जगन्नाथ देश को आसीबा पई देवता माने सबु बेले व्याकुल होइछन्ति बोली कहउछन्ति कोन पाई तमे आसीबो केडे सुंदर कथाटे कहउछन्ति किम स्वानमके भपि चकाकतुंडात विड्राल वक्षति जदर्णम स्वर्गम परितेज्य समस्त देवा भ्रमति भम्य पुरुषोत्तमाख्ये। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आहा देवता माने सब चिंता करुछंती जगन्नाथ सेठी कुआडे खंडिया हाथ होइछंती वैकुंठाधिपति नारायण सी मर्त्यमंडल रे खंडिया हाथ होइछंती तुमे प्रभु केमिति खाउछ सेठी आमे टिके देखिबू हाथ नाही खाउछ कान नाही सुनुछ पाद नाही चालुछ टिके आमे देखिबा पाई आमे जीवु प्रभु आमको एतिके कृपा करंतु नहले नाही पछके से महाप्रसाद किंतु टिके तो दर्शन करिबू किंतु इच्छा करुछंती किम स्वानमखिभ्यपि च काकतुंडात बट वृक्ष मूल को जीवू आमे समस्ते आमे आपण को महाप्रसाद आमे डायरेक्ट न पाई पारले भी मध्य काउ मुखर झरी पड़ुवा महाप्रसाद कुकुर खाउथिबा महाप्रसाद सेटा तो बाछ विचार नाही आउ बिलेई खाउथिबा महाप्रसाद से महाप्रसाद को आमे टिके पाइबू केते इच्छा प्रकाश करुछंत देवतावासी माने केम स्वानवकेभ्यपि च काकतुंडा विद्य भक्ता वर्षति जदर्णम एई अर्ण महाप्रसाद पाइबा पाई आज सी स्वर्गरु तांको सिंहासन स्वर्गम परित्यज्य समस्त देवा सबु देवता माने खसी आसुछंती मर्त्य लोक को भ्रमति भूम्यो पुरुषोत्तमाख्य पुरी धाम को धावमान होछंती प्रभु तमे केमिति खाओ आमे टिके दर्शन करिबू जो महाप्रसाद केबे सुखिला हुए नहीं शुष्कम पर्जुषितम वापि नितंबा महा नितंबा दुर्देशत दुर्जयन नापि संसृष्ट सर्व सौभाग्य नाशनम से सुखिला हुए नहीं कि पर्जुषित हुए नहीं कि बासी हुए नहीं महाप्रसाद एवं दुर्जन व्यक्ति को स्पर्श कले पवित्र हो जाए ये सजन बुंद से महाप्रसाद को टिके पाइबा पाई भारी व्याकुल आमे होछु आउ आपण केमिति खांती प्रभु टिके कहंतु आमे टिके देखिबु केमिति खाउछंती आपण भगवान कहउछंती मु चका चका आखिरे खाए देवता माने कहउछंती कहले नाई प्रभु आखिरे कोन के खाए आपण माने जानि छंती भगवानकर एक इंद्रिय सब काम करि पारे से आखिरे खाई पारंती नाकरे खाई पारंती पाटीरे मध्य खाई पारंती कानरे मध्य खाई पारंती गोटिए इंद्रिय दुई दुईटा काम करे गोटे जदि सर्प मध्य आखिरे देखुछि एवं आखिरे मध्य शुणी पारुछि तांकु चक्षुश्रवा बोली कहा जाइछि तो भगवान काहे कि से तो चिन्मय जड़ शरीर जदि हेई पारुछि सुलभ आ चिन्मय जी भगवान से कहीं न करि पारिबे कहले नाई मु चका चका आखिरे ही खाए
कहले नाही प्रभु सत कुह तुम केमिति खाओ भक्तर कथा रखिया पाई से केडे सुंदर कथा कहउछंती देखंतु प्रेमेण नैवेद्य पुरते न्यस्त चक्षुते चक्षुषा पुरते मया रसन्तु दास जिहाया अस्नामि कमलोद्भव मु चक्षुर खाएनि तमे विश्वास करुन परा ताहले रसन्तु दास जिहाया अस्नामि कमलोद्भव जेते बेले मो भक्त माने टिके पाई देई ओढ़ी मारी दियंती तांको जिहारे जेते बेले से सेवन करंती एवं मु पाई जाए मो भक्त जेते बेले ए महाप्रसाद को सेवन करंती मु मो भक्तर जिहारे पाए मु मोर भक्तर ओइठा को खाए प्रभु आपण को ओइठा परा महाप्रसाद आपण को ओइठा सिना भक्त खांती आपण कौन कहले रसन्तु दास जिहाया अस्नामि कमलोद्भव आपण कौन भक्तर ओइठा खाइबा को कहले ना मु खाइबा को कहूनी खाए प्रत्येक दिन खाती ना हाँ ना केबे खाइथिले चे आज कौन खाउछंती केबे सिना सबरी ओइठा खाइथिले तो आज कौन खाउछ ना मु खाइछि सबु बेले खाउछि मध्य प्रत्येक दिन आग जय विजंग ठारे लागे से भक्तों को आग खाइबा को दियंती महाप्रभु आउ तापरे से निजे खाती देखंतु आग दास को से दियंती आ जेतले भक्त पाई दियंती मु सेते बेले पाई जाए मु प्रत्येक दिन भक्तर ओइठा खाए से केमितिया भक्त प्रभु जार भक्त जार ओइठा आपण खाती से केमितिया भक्त भागवतम रे कहिछन्ते सुंदर कथाटिए निरपेक्ष मुनि शांत निवैरी समदर्शिन अनुब्रजा महम नित्य पुयते अंग्रे रेणुभी अनुब्रजा महनित्य पुयते अंग्रे रेणुभी जी निरपेक्ष होइथिबो जार पक्षपात किछि नथिबो जी मुनि निरपेक्ष मुनि जे कृष्ण मन चिंतन मनन करुथिबो से निरपेक्ष मुनि जे शांत जे प्रशांत जे रमणीमय निरपेक्ष मुनि शांत निवैर काहाकू वैर भाव से करे नाही निवैर समदर्शिन समस्तंकु सुदर्शन भली समान दर्शन करे अनुब्रजा मोहनित्य पुयते अंग्रे रेणुभी प्रिय सजन वृंद सेमानंकर पाद धूली को मो देह सारा मु बुली हुए तांको ओइठा मु खाए देह सारा से बुली होंती आज्ञा भक्तर ओइठा को बुली होंती तांको पाद धूली को मध्य बुली होंती प्रिय सजन वृंद सबरी ओइठा खाइथिले चारोटी फल खाइथिले आग चाखिथिले तापरे देइथिले प्रेमेण वशिष्ठ उच्छिष्ट भुक्त्वा चतुष्टय फलम कृतारामेण भक्तानां सबरी कबरीमणि चारोटी फल खाइथिले कृतारामेण भक्तानां सबरी कबरीमणि सबरी को मथार मणि सजई देले तार ओइठा खाई प्रिय सज्जन वृंद भक्तर ओइठा को भगवान केते भल पाती देखंतु सेतिपाई देवता मानू से कहउछंती मु प्रत्येक दिन भक्तर ओइठा को ग्रहण करुछि तार पाद धूली को मु ग्रहण करुछि जे निरपेक्ष होइथिबो जे भक्त प्रभु आपण सतरे एमिति खाती ना हाँ आपण देखिबे भक्त सुदामा चरित दशम स्कंद
80 अध्याय भागवतम 21 नंबर श्लोक लिखाई श्री व्यासदेव भगवान केड़े सुंदर कथाटी छिड़ा वस्त्र पिंधिछंती मैला वस्त्र पिंधिछंती जीर्ण शीर्ण हो जाइछि शरीर सेई अवस्था रे सुदामा जाई पहुंची द्वारिका रे सबु राणी थाई मध्य पाटराणी थाई मध्य दास दासी थाई मध्य आज भगवान तांको पद धौत करुछंती से दौनाहांती काहाकू मो भक्त रो मु सेवा करिबी आ कौन करुछंती अग्रे शिरसराज भगवान लोक पावन बैलम पद दिव्य गंधेन अगुरु चंदन कुंकुमई अग्रे शिरसराजन भगवान लोक पावन आहा भगवान लोक पावन श्रीकृष्ण से कहते मोर भक्तर पाद धूଳି बिना पद धौत जल बिना मु अपवित्र मोर भक्तर पद धूଳି देह सारा मु जेतले बुली हेबी मु पवित्र हेबी जे लोक पावन त्रिजगत को जे पावन कला वाला से आज कहउछंती मोर भक्तर पाद धूଳି बिना मु केबे पवित्र नुह सेति पई प्रिय भक्त वृंद भक्तर पद धूଳି बिना भक्तर उचिष्ट बिना से निजको अपूर्ण मन करुछंती देवतावासी मानकू कहि देइछंती जे मु भक्त रो अधीन मु भक्त जनर अधीन मत भक्त नुहे भीर्न मु भक्तर अधीन हो जाइछि सेति पई भक्त जहा दब मु ताहा सेवन करे एतिकी रे कथा प्रसंग को रखिबा पुणी आगामी अध्याय रे हरे कृष्ण आपण माने निश्चिंत भाव रे टिके सब्सक्राइब करिवे लाइक टिके करिवे एवं आग को आमे निश्चिंत भाव रे हरि कथा को बढ़ेइबा एतिकी कही मु ए हरि कथा को विश्राम देउची हरे कृष्ण।